नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सर एक बार फिर आपके सामने लेकर के आया हूँ मेरा नया वीडियो। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉवेल साउंड्स। तो दोस्तों, वॉवेल जो साउंड्स होते हैं, पहले तो हम वॉवेल समझ लेते हैं। ए ई आई ओ यू जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। वॉवेल्स दो तरह की होती हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वॉवेल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं वॉवेल्स का हमारा अपना वीडियो। तो देखिए हमारे सामने वर्ड्स है आई सी ई आइस, और सेकेंड वर्ड्स है हमारे पास एस आई टी सिट। अब आप सोच रहे होंगे कि एस आई सी आइस, यहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन आई, जबकि एस आई टी सिट में छोटा ये है। तो लेट्स लर्न अबाउट वॉवेल्स। तो चलिए हम वॉवेल्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं। हमारी वॉवेल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ और यू। और वॉवेल्स के जो साउंड्स होते हैं वो दो होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉवेल साउंड्स, लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड्स। दीज आर द टू साउंड्स। तो हम बात करेंगे ए को हम पढ़ते हैं ए। एग्जाम्पल एप, एप्रॉन, एम, एप्रॉन, एप, एम। और ए का स्मॉल यानी शॉर्ट साउंड होता है ए, एप्पल, एक्ट, कैट, लाइक दिस। अब हम बात करेंगे साउंड, वॉवेल साउंड ई। एग्जाम्पल ईल, ईगल, की। दीज आर द लॉन्ग साउंड्स। नाउ स्मॉल ए, एलिफेंट, एल्बो, पेन। वॉवेल साउंड आई। Example ice, iron, bike. These are the long sound. I का ई, ink, in, pin. Now vowel sound o. Example o, old, oak, gold. Now vowel sound o in short, off, octave, pot. Vowel sound u. Example unity, cute, universe. Vowel sound up, uncle, umbrella. These are the sounds of vowel a, apple, eel, egg, ice, igloo, old, off, you, use, uncle. These are the 5 vowels A, E, I, O, U के different long and short sounds. Thank you for watching.